السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیسان وگرانه و ام لعبه آلان ویک تو تمام کن بو پارتا دوی افشه و پارتایی که مزانی که او کسی که دارسانه و راوی و او یه ریز بو راوی و مثلا هنده کات نپانه هند زانه بحثی که من گشتن و دلوی نداره و جمع اف بی آی نمیدیف چیم زانی که چه مثلا اونو که همه تمام کن سرچی روکاوی هگه و ندید بیتا پارتایی که یوتیوبی منا بالا بگیریم. اوکی جبیر نکن لایک و فولو سبسکرایب لیتس گو. I can't get that manuscript page out of my head. اول دید با I've never seen killers reach out so directly before. ای بهتر نشون یزدیش سری خدا بیل مداره چه جا نهید گوشه که کساب شیوه که دایره هجومه بکردن و کاچه مسئله و اول دیچن وی کیسی بسیار کن جارش خلد که دور و برادی دیف چن مانه اف بی آی نمیره. اوکی Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. اول I'll talk دیشن there anyway. ویرا پارکن و دایک معلومات دیشن کافیه که این دیشن نو باجری اول باجره که نیزی که ویجهی او جه اول تشته جه زنه خوب بگیرد داشتم سکر مایه پارتی پاشیده چه؟ هلا آنا هلا ترکی بوی سپاس بود ای هوا شباب سکنه گرافیکه Shouldn't keep the sheriff and our witnesses. سکنه گرافیکه جمع Hey there. ای هوا اف بی آی سکنه گرافیکه هلی که بشوله خوبم مجیده ویره هنه باجر ویکریه و چند جان هنی ترتیبش اوه دیر آه دی چنه ویری کافی ورد چنه کافیه که وقت Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. از بیش من اف بی آنه Nice to بخیر have آتم you here. I got you both some coffee. با Oh, کافیه it's دینه Washington's finest. Nice to Tamam. meet you, sheriff. شرف اوه I'm شرفه set for coffee. که بجنکه شرف این زانه بجنکه شرف ا پلیس جدر وی I'm Agent باجر Saga اوه هندگ Anderson. منطقه This is که Agent گنده و Alex بیاد Casey. شرف Tim Breaker. از And تیم let me just بریکر say, من I'm از به happy to خوشحالم be here. کامین دیدن و Frankly, we could use the help. هم دیم حاله گن هاری کادیت Your deputy said گفت you منو had a گلی couple بوی که هندگ witnesses. دلیل وید ویره هین هندگ شک وید هین Mulligan and Thornton are still on about that? بیتیش تا No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their او nerves. کسی جور و دیچین گلوان آوین گنده کس نیزی که ریدانه بون هچ کن Take your time. به تو هر را قهوه که وقت خود گل از چم گلوان آوین حالا جماعت دیگ والله کنه و گلا و دلا ده Sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Shut up and loud. ها قصد لایو ده اه ما ام چه مهم اومد چه That's بود exactly right. بس اجی که چم بیره I can't believe that happened. اون خودی بیت از باران که مفچون بیت از زان چطه که چیه بود Are you a Excuse me. booker? I'm Agent Saga Anderson. دست Are you the ایجنت bookers? سادا us. بیت I'm اوام Tammy, and he's Ed. اوه جی ای دست تامی Hello, نه officer. هلا Just officer Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? ما Because تشتكي if لي not, جريمة we'd كده love هنا to get back to our وزاتش hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. بیت نم I و just انا had a few گیریم بس من questions. بدای بسیارش Nothing to بهاین stress about. این okay? خود عاجز نکن چه بجمه بجمه اره در چه دید ویا So روژه what did you see in the woods? در چه دورستانی دید ویا روژه Naked dude در came out of ظلامی the lake. ریس جوری باری داده داره He was اوه acting اوه گلای جان اویا دید یا ظلامه وقتی آویا داده crazy, بیت shouting weird دیناتی shit at us. یه دیناتی بون زای چاب و حواری He must و have been دانا on something. بیت بجم Unless یه skinny سرخوش dipping بو at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. گفت پشتینگه من گل دنگی تقابون We ran into these psychos in deer هنده masks. کس هاتن که ماسکت خزالال بربون They were tearing into the naked guy with ای بتاو ظلامه ریزگر تو کرک knives, like some kind of satanic cult. ای بتشتاکی وکی ماسونیت که چکر قربانیت ماسونیت از زکی و شخ Then کرد we لیوینه bolted.
and call the cops. ماجي تلفون بوليس كر هم عنو اول زيكو تشونا ويري اوش برفون رافين احتمالا هونر سباس بقولته What makes you say it was a cult? قلت بوش بيجي يعني تشتكي ماسونيته قلت ما تنوبيني ماسك البر كيرك البر They were shouting, قلت حواري فدان the cult of tree the cult of tree اول لقبه هونه cult چوب که من کردی دقیقه که cult زانی cult بو چه تیتن و اکی چابش ما و اکی دیانت اگه یعنی عبادت اگه called up the tree. یعنی Oh, and then we found out. The whole thing was ايه هتشتاق ودا سر شو شو بيتا همي دي معنى بطرز بو What were you doing at Cauldron Lake last night? بيت بواتشت كير ويش شافيل ويري بيت اصلا فيسارو True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. تمام اف کسه من گوتی دقیقه کیس آها در کفت اف کسه دید بونخته اول ویره اوکی The cult The of cult tree of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. هی بیت من علامت تودیدین دو سیگوشانه اما Others سیگوشه keeper دید is Ed. My publisher will want this on the cover. و اول Have you نویسره found دید something? تامی تشتکی A دیدی necklace belonging to one of the رسکیکو cultists. دیدی The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. بود نویسره Private party. کتی No trespassing. My book has questions. کتیبا من Past the bolt cutters. ها اوه بخو فایده کش وی چندیت ورد گرن که نویسره در رابط بخو چی رو که چی کردن They were telling ده the بالاف truth. کن بيشتي فعلا اول راستيت بيجن اول دروانا كان او تشتي وديتي راستا ساكي چپ سريك وانا جماعت اكي خيش كبران از آن ظالم في جاوي داز گريتي بخور سميتو صوت كار كاديلو مشلك اوكي كي قلت يا هلو هلو Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. اوش The junker of the avatar just The poor old thing quality از نظام اول بحث چید کرد دیارم اچه علاقه It's exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. اه So you found something. يبيتش مفتا تشتاكي الويري A ديتي necklace these يبيت cultists رسكيك picked دوا out. ديتي Okay. Wow. اوكي واو How did you put that together? تا چه وزاني يبيت دي You فو need to hand دليل it دا over. بيتي فيها تدس واب داف ما هو دليل علي چه وزاني چی بیش Told you not to keep it. قلت مقوتا تا نرا که يا فرسكيك شلون آمدی شباب بيك والله فولو كان نوفي لعبة كراش بانديك Do me a favor. Stick around town for Hello, now in Raul. case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh effects. God. Saga! ساقا واتوي اندرسون As I live and breathe. بتواتوي شباب بيك والله فولو I thought we'd never see you back قلتش here after مفهمی that دی تنها awful, بینه و awful پشتی او thing تشتی happened بسرد to your baby girl. پشتی او سری تشتی سری کجاته هاتی How are you? تو دیره عمله کجاوی عمری I'm هست sorry. Who are you? بالزحمه نبی تو کی I don't know what you're talking about. انظام تو چت بیش It's me, لازم silly. سيلي روس Rose. You know me. بتو منياس I don't يعني think I do. بيت بيرم نايت And what درسنان horrible ياسن thing happened to my بتشوف baby سری girl? کجا مادیه She drowned. بيت خندقی بو Your کجاته daughter. خندقی بو اما بیروینویت خودش تایگه That's so weird. You don't به چه بیروت نایت به How do چنده you know I have a daughter? تو چه زانی میکچه که I know what this is. دازم You're blocking out your traumatic آه memories. دمی مور خویش دست دای Happens on TV all the time. No. بيت نه نه You're mistaking me for بيت someone توی else. خلطی کی دیا شکلی مده If you say so. كيفاته؟ خاطر هاتش كتشوفيا خندقي بس بيروي نويت لويد قال ايفيو مصلحته به
هلا بابير هلا ورحامك كيفي بخير نوفي لعبة آلان ويك دو نوفي لعبة باشه بوی کچکی گو داد All نیاز set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. شنو راه تجديف Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. بتودي ديف في جروبي چینا و گروپا که عبادتی داره Have you heard of this بتا cult چجا of the گل وینو tree, وی بوه Sheriff? Only cult the of urban tree legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That's ابي تنت جرو قداف We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something. چی بادات کچک I played some D&D back in the day. Wizard was زانا always بوکس my بوکسونه favorite. انا بوکس 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 Looks like you have some guests. بدس پیدا باش شریف و دیارت میوانت هن تیت Yeah, خوباده real important اه guests. میوانت گرنگه Deer Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. شرفه کی فیلمیه في لعبه نه؟ دویجی میره بیل پیش فیلم اگه Hey, what do you know about سانا that خودی از waitress هشتاد from the diner? عزیزی رحم Rose? خودی Yeah, she's a هشتاد bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. يبي تهرد قلت لك شو منو She knew my خندقين name. ونوفي مشي It was تزوني all very يبي weird. نزلتش مع Rose has سلام a talent for saying the weirdest thing possible. يبي تروسي همي قوات تشتت يو دينك يعني آخفني توی مجد و نگیره از خود بیم تشتکیت پیش راهی ما نه جماعت قصد و دیاره وی کچکی میموری خویش دزده یعنی تفکیر آخ Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. کرم که شریف هره اول چون مرکزی اونا Oh, this is the Bright و Falls مرکزی می Sheriff جی Station. تی ایه Anything you need, just let us know. We appreciate the support, الله Sheriff. افسره So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform يبي examinations. تهين Yes. دشين في چند خو برفع بن قرتي يعني همه تشتي از دريش ناكم ده تشتا طابن يت عادينا ما نبي تشتا ترجمة بكم Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. چه عجيب تو بويا افسر يتو اكيدا ما شاء الله خدت تبيري بو خدان هم كيف ابو Okay. ايه Let's take a look at our اوه patient. خدي في I'll start with the external خدي inspection كده في before طعم performing the ما قلت بوي examination. تشتكي الدليوي ده هيمانه هو في جوهر التيك توك مع بون الجماعة بيك والله يكو قولوا لي دم دي الله ناكي عم بون بيم خدي وكده What was the cause of death? شو بقى جاري كشنوفي خدي They did leave something inside his chest. تشتكي هلا دليوي ده صادا There's writing on here. نفسينو صار دليوي تشيكري Can't make it out. Writing. ايه انا نفسينا كو صار دليوي تشيكري شو نفسا صار دلي The body shows signs of being submerged in water post-mortem. بتي ديارة بيوارمي يشيم بو يعني It doesn't add تعافيدا up. This looks like text. نفس بكي تكسك يا صار ملايوجي تشيكري تاتوا Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. ديفنسف هي دفاع اخويا كري محاولة شعري كري يلا ما شو جنينه خدا جماعة سحكينه داخل هبا ما سيشورت دليل اكي ديدن سحكي فاصل يا خالد چه؟ مثلا نويتا الله بيفتوت كهاني هي بيئة داخل اوه ما عندها چه ديدن اوه examination تبيش از بدون ما فيري فيري Time to see what Nightingale's body can tell بدوش us. سحكينا دليوي كا لا شوي كا لا شوي چد بيشتما اوكي لا شوي بيشتما نفيسينا اكسر افاد شبيوي يوارمتي چنكو زيده ما طوفيدا Oh, ايه افاد دستيوي ساكي جماعة اف مانا اوشينو هندي اكو دفاعو كيري خدي فيديو كاتم بوما جماعة بيك والله قال دم برو خدي وكيل هيدي ما بانكت اف تيك توكا بيناميس no. ايه افا سر دلي بيدي
إيه أفاجي تزكيوية فاكري Chest تشتكي wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. أفاد اللي يدون ما كيري Doesn't دلي add up. يبي تشتا وضحنينا Piramit tank voor. Ik kom met heb geen. Kom. كومنتات شا ما زرجة قلت لك از بمديس فويسي الله يفكر تلا. أعرف خدي وكيلا نايم. بما تاي سر اسيس دي تعدار شو تلا لا والله جوابين هذا. والله ما ندري There's definitely something in his chest. باندکات اثر شباب لایک آله نه دنده نه جبان ناتی نبو من بس بتاعتي. نه خودی هات اثر شوشه يا بس بموت. من یاد دراوت کم ده باش ثابت عباسي كو سبعاني Doesn't look right. وقت تدخل بي بوندا. تتو ما داري تبي بيتي چت بیجی تی بیتی اوه وصا کوفان کسا یدی تیب کریک و آها victims We're dealing with an organized not a serial group of killer killers. organ ها دیوا دلیله با مدیو دیوا آخفنا و رسما و تشتا با مدیار بید که اوه نه سریال کیلر یعنی او تا چت بیجن او کسی دزیکی و خلکید کجن و فلان اوه گروپه که جماعیه یه دیانیه و بیگ و واشولات کن یعنی مثلا یه ماسونیت دا بونمونه و اوه چه اوه یه رسمک مدید The cult of the tree is behind these murders. بدر کسی بیجنی This case just became cult much of more tree بش وی complicated. چنده دا هی I'll need to start a new file. شيء بسياركي. اه But it's my Stevie first Bobby. cult case. اه Exciting. از دليكش كوما. که؟ از چه؟ يبون زي كم تقدر تعرف شحال دليكش كوما. تو زنی تو چیه کچکایی؟ دا تیدی لا 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 دلع فوقهم دلع فوقهم دیویژن دلع فوقهم I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. آها دا همچین دیوی بچین که اف کسه کینه اف کسی بیجنه cult of tree یعنی اوی دیانتی و داراد عبادت ماسونی دی بیجنه ماسونی برا Nope. او کسی ماسونی ما چه دلی سر هیا ای کشوانا که رستک ای کارس او رستک ها دقیقه توسا cult نه هدف وان او شکلی وان او مش داره و دیدن سمبولکادی اوکی ویرد بشید کیسا ما هدف ها چه؟ اول ویرد بشته کی تدخلی وانا بوینه ویرد بشته شکل وان آن تشتید وا چه نه هواز کیسه کادی من وکر همچین کیسه کاده جی علمه چند کیسه تاین هوا چه کیسه؟ These stashes could contain clues about the cult. شباب پیگ و فولو کنده که فولو نکرده پیگ و فولو زنم طلبه توی زاینه و جلوی مات کتو ده چی بده شال اوه از صندوق با مروه کرید بجیتن اوه صندوقه چی دیده بو ما دی جهویل فیره ببیره اوکی خلاص خدیجه وای کرو الو 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 خودی که عرب گل هنده جو گوانده که عرب جو It's the same type of page we found at Cauldron Lake. لك اكيد Saga. Didn't see her. The Taken could not see اوه the که divine جون light. ویک Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. قد دل نبو بس اکی دل هایی دویره کشت Someone's نیدن created a fucked up fantasy about us. کسی که چی رو که کنه خوشو سر من چی کنی We found these kinds of pages. ما پیجه بری نگه جدید I بود didn't think they were relevant to this case. ای بیتی از بیشن گل و کیسی نف I have them right here. من الویره هین قرار گوه که هرابیه یا ربی از گوری تمادی کنگی حکمت چی بی
برای با هیچ ماد او چه کیفه چو Sheriff? What the hell? والهوار الربوفة كورة فوتري بكل مون چه؟ أيوة هو خطيف بيوت كيبورا دون ايه جماعة بايك والله يقول دام برو دا بوندا صار بيت مدفيت كهرب بيت برو والله وبالله ناخو شطوري ده افا الربو فا جماعة شو مسألة ايه صح كامل والو مش عارف كوف عندي دين بحسي بوندت كان دي مولايك ولا دي بوند طاليا شاف شوي كده بخدي Didn't see her. Could not see into bright light. وما يد يبيت او تانو بيني تطرنو هي قرابة كواز بحسي منها تانو بيني تطرنو هي بس طويلة اوه ما يد يجو ميري بكات لايف يد بن بتزوال تاي كام تو قاربو يوفيتش عندي بدي متشكرة. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. ايه جماعة دينوكي كي هلا بتشتغل ترجمة بعد بيجي يبيجتن عفا سلاح دجي فيها سكور بينا ورناهية يعني هذا بارناهية صاغ بيت فيتابش ما بارناهية وهو الطوري دو بيدا يعني ديف موقفي نوكي ما كردو يعني أول حالة مجهولة يعني كردستان تمام يعني فيتاز بارناهية شباب بيك والله كانوا فولو كان ده رافان تر بيشي بس هم شيء تاكلت أخيرا try to stay in the light to افهم بيتم حوالي بكمينة بارناهية دو كوني زي كيفي بي ولا في الرئيس الروبوفات دي ما كوجيتن شا أفتش ما بارناهية أفتش victim of killing become monster هي بيت بوحش He can't see me in the light. هي بيت منو بيني بارناهية My gun's out in the hall. Gotta get it back. يبي سلاحي من والله في تابتش ما سلاحي أخو safe haven or system of if you leave or attack from a safe haven while in the combat it will become temporary safe haven or system of يبي تدي خيناته بيجاكي الزفريته فبيجاكي تو شاري بكي أنجي تبدأ كافيش فيرا Gotta move. Now. شو ما كيفاه هاي سويتشي ليه عندك أبتش ما كيري أبتش ما بيرانا He knocked my gun out of the room. I need to find it. تخيفت أفا بالظفر تازيتش ما شباب أفا دي تمام كل شيء نتي روبيا ده أي بابا خد يا غاتشا شا تبسط راكي كيش كي تدافع شقة كي جاب زينة غاتشا أنا يعني فيتاس دقيقة يا رازي اوه دي صوت avere fai brodello molto proprio da velacht عبشت معي صرت يا جماعة غريبة نكانا
از ویچ کیفش شد؟ He can't see me in the light. طرناهی دو منو بین. ها وقتی چه تفی غرفی وزی چم. چه مادر چه تفی غرفی وزی چم. Gotta get it back. Gotta move now. کرو. والهاون چند تا قویه برزه بو چه؟ نکه آخر دیدی پسر حجی رد کرد والله احتمالا چاپ در ای که ما تمام کرد کومنت ها و کیا کومنت ها دیگری بختی خوده حجی مانی با فیازون بلا تایرت دافزش تایرت دافزش بيتاو چاپ در ایکی خلاص یعنی شنید اثر چاپ در ایکی ما في جاوت چیه لعبودی کی؟ But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. چاپ در ایکی خلاص عوادی ما خلاص کردم We need to figure that out if we're gonna do it. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue اوه ایکی دپش وی چنده خره رای کیبوردیت نویسیده Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. بيجم وحشي بروستينا نكافي هوريمات كاتا في خدوني فيدا نكا دمويكي او درز بن احمد خلال بين هي باشا چاو ناي تنگل رابو و ناي تنگلت A dead man turned into a monster. بيتا كاسي مريو بوحش Light as a way to fight him. وقتی مشاری ويكير بارزه بو There's no rational explanation. بيتا حطوني كا شتش تقنين اسواس فيكا بيتا في كيسي حال كان لا جو ايف بيوي دي چو في كيسي حال كان هي بيشتي كاو كيفاتشو وارا دولي بيارين كاو كيفاتشو Saga had to pursue بيتا ساغا محاولات كل كوناي تنجلي بيجرن و تيست ايكي سر كان بس با دياب زحمت بيت واحد چهار Saga was back at Cauldron Lake. He was there at taking creature of the ocean video. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. My house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing the monster. The world had lurched at his You found yourself The life had اگرتن باند شو احبر الله في تيك توك عم نشوف يلعب بكم خدي ايه عم دي بردومي دينا سر جماعة ايد بيجت او تشتي جوفيت شي بوين همي خر هفيد بيجيتن اوي سر كمبيوتري كا چه قوت وحش وقت الروبو افا قوت كا شخوني مبدال كافنو كتشيك چو برناهي ويعني همي تشتي بيجي وشي كيريا بيجي افا قصاتو في كتشكينا بيتن There's no rational explanation to what we just saw. بيتا نظام اللي شواص وايد شتي كما بين قاتشي بي قلت مدفيو بيجي ما تشتكي وقت بيتا فانا تشتكي طبيعي بو مرف بيجي تنكو مقالتي مخاضارة كان صار خوشي بس ابا تشتكي Now we can figure out a way forward. في جويتا محاولة بيان شينا
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. بتاف بيجا بري ما Calls him a taken. تاتا ويري بوريفا We need to head over there. بتاعم Stop him بتشنا ويري before anyone else gets hurt. وبروسين بلكي بري كاسك دي بيتا شوندن يعني بتاعم حوالي بكم تشنا ويري بوري او دي بتشتا ويري بوري نايتنجل We heard gunshots. You all okay? بتاعم ماهوش سلاحي بو سلاماتن Sheriff Breaker disappeared. Sheriff Nightingale Breaker turned into. ولا بيشاو افسره بارزه بو او نايتنجل بو You وحشه two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. بتاعم بتشنا ريبوري That's terrible. فهمت شكل We'll do what we can, man. اي هاور برودي تشلفي دي تاع بوليس اتشكان Crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. يبي بيدل بو چورو بو و بافتش تاخر كرينه They're a fine pair. Hello. Hello. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared. يبي in case things نايتنجل escalate واو further جروبي than they مصنيات already have. هرد ما ترسينا فيتام Can you call it in, حالك Kissy? Smart choice, Anderson. تلفونك كيكا Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright عم Falls بيتي في case. باك اب اكينا او اف بي اي دخازا جماعتي كر هرنكا Think we'll actually find Nightingale? The lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best يبي lead. تي بس او كاسك في بيجيت نفيسيتن يا ريكني شو مادة Mercado won't roll over on the issues. نعم شو شوينينا يبي تفسورة دي بصورة خبشي Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. بصورة خبشي شنو بيجي كاردون لايك على اساس نايتنجل يتشاويري او I ظلمة need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 يتم years في ago. بتابيجم He was chasing يبي a تاوي writer, Alan Wake. يبي تمفيو بتابيجم كواب سيزدا صولت نايتنجل بارزة بو في ظلميت جاريانو في آلان ويك انو في ظلميت Character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. بتمهاج في بو كيس كيسي كوجا كيس كيسي The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in يبي the تبالي mail. ده صولة بمر سودت Fragments of ناخوش prose توتن و describing murders. وصفان دا كشنات كيرو You've وندا heard the تشيرو stories كيت about what عجب happened in New نقولي York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of در كافت او Alan Wake, كسر رسالة بمفرد كرش آلان ويكي بو copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their يبي أفهم imagined محاولات كان prophet. كوي كاسي بزفري نافاوي كي أوي نفيسار أو وكي عباداتي وكي حاشا بيغمبره كي بخود And you دانن thought this case might be يبي تافا بيت كونكت اف كيسا رابط كيري بيت كال في چنده يعني أو نايتنجل يتكوجن دا كوي ظلامي بزفري Next نافا time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. چابتر دوی The Heart دل The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. دوچین سکین انا جهی اوی هات یا The کشتن writer of these pages knows what will happen. بدأ کسی اف پیجن نویسان زانی چه بو یبی داری او بجوی چنده آنجا او زانی کده چه بیده
يعني أبي نفسر on همي تشتي توقعت كات زوني ديش چه بيت on جيكو دستت قلبي چنده Hello. Hello. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? يبتي قوتي أو إشاراتي نهين بلا ممنوعة هم جوري توتي. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. يبتي تشتي از توقعه شو برزه بود پیش جاویدنا. متأز بارنا که نایتنگل سبب بیت که کس برزه بود. گوته پیشک ما بودو هشتا پیجو دادف ما او پلیس برزه بود. چه مثلا؟ گوته Spontaneous combustion? I don't know what. Not the kind of disappearance we normally saw. گوته نه نزا برزه بونه کچه I never minded rain. باران آتید ویره. No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. دل جيب قارن تشتاك الفورة. دقيقة جماعة. بچه تشتا. چل ويريني؟ We've seen this symbol before. I've symbolized جاره کدی دانم بیر. بچه شین بیده. Bare feet. Nightingale. بچه جاره کدی. I'll see where these footprints lead. دیدی و بینگو Can you چین. come through the crime scene one more time, KC? Just in case. یبی تو مین الویری. اگر تشتکه بو تلفونیم ممکن. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? بسم الله الرحمن الرحيم. I can feel something. Migijo. The chip of the Kenny. Shit, ورحيل من هذا. Presence. شبو؟ Nightingale isn't far. ولا ورا شبو؟ واي بابا خلي. I know Nightingale is somewhere around Cauldron. بتعرف بجم يتفيري بوري ده. Was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. داوش خونينا. Next stop. Caldera Street Station. راستي أنا ديف دا كالديرا ستريت ستيشن. Like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? نك دورك يا رب كده. ايه اكيد درقاك برا والله راح منام يا جماعة دقيقة زي وفاكي وارقر مدني كيما